guys, mabukag kitang binalag guys na paroy. Let's go. Yan. Ito na guys. Yan. Nakikita nyo guys. Yan. Mabukag kita guys. Samahan nyo ako guys. Kapot kang sa to yung camera. Yan, ayusin natin. Pakarayon ta. Mabukag itong dinala. Susunod na ating gagawin ilalabas ko yung sinampay ko, yung binabahan ko kahapon guys. Tingnan nyo guys. Yan. Wala kasing makapotkan sa kuyang cellphone para i-camera ko guys. Tara, let's go. Kaya guys kita ning barasa pa kaya ining sinablay ko. Guys, konting na lang guys. Tapos na tayo guys, punta natin yung bata. Iiyak na kasi. Tingnan natin yung alaga ko guys. Umiyak na. Okay. Bakit ka umiyak? Ha? So yun si Baby Amber guys. Yan. Naghihibi na po siya. Sige guys, mamaya naman tayo mag-vlog. Yes. Bye-bye. Thank you. Pa-subscribe naman po ng YouTube channel.